आवाज आवाज है दोनों सब किच रे गुल्ली मारो हमारे दिल दीबर पारो उल्ला ला 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 উল্লালালা কি উল্লালা আপনি মানুষ ভালো 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 না, মোটেও ভালো না। আপনার তো চরিত্র খারাপ। আপনার বিভিন্ন বাজে মেয়েদের সাথে ওঠা বসা নাই, ওঠা বসা একদমই নাই, কোনো মেয়ের সাথে আমার কোনো পরিচয় নাই। ওঠা ওঠা বসা আছে আছে আছে, ওঠা বসা আছে। যদি ওঠা বসা না হইতো তাহলে আপনার গা থেকে মেয়েদের সেন্টি, তাই তো? লোকে বলে আমায় নাকি শয়তান এলারে, আমি কেমনে বুঝাই শয়তান, আমি লারি, আমি কেমনে বুঝাই শয়তান। मैनेजर, यस मैम। इसमें से बाल निकला है। लेकिन मैम हमारे यहाँ का तो पूरा स्टाफ टकला है। ये पानीपुरी किसने बनाई है? शेफ ने बनाया मैम। शेफ को बुलाओ। शेफ बैगन। लगता है मेरा ही बाल होगा। তুই যে মনের ময়না রে, তোর মতো কেউ হয় না রে, একটু কাছে আয় না রে, একলা বাচ্চা যায় না রে। तुम्हारे फूफा से गुस्सा हूँ क्योंकि नंबर नहीं भेज रहे हैं। नंबर भेज दो जल्दी, नहीं तो बुआ बहुत गुस्सा है। फूफा जी जल्दी भेज दो, मेरे बुआ बहुत गुस्सा है। जल्दी भेजो नंबर अभी।